дарозиаш 50 метр аст. 50. Паҳмияш 10 метр аст. 50 ба 10. 50 ба 10 5 сотиқ мешавад. агар махфӣ набошад, гуфта метавонед ки даромади яксолаи шумо аз ҳамин гармхона чӣ қадар аст ба ҳисоби миёна? Ба ҳисоби миёна оё рост аст ки аз фоидаи чунин тиҷорат, яъне гармхона, баъзеҳо миллионер шуданд? ояндада тарзи нигоҳубини ҳамин чиза ма шумода ба навор мегирам, иншоаллоҳ дуан розӣ боша. барои шахсоне ки мехоҳанд гармхона карда умуман чунин тиҷората пеш баранд, чӣ тавсия медиҳед? ман тавсия медиҳам ки салому дуруди бепоён нисори шумо бод, бинандагони гиромӣ ва тамошобинони канали АЧОИБ ТВ. имрӯз дар бораи як нозукиҳои як тиҷорат ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем ва ҳамсуҳбати мо аст деҳқони таҷрибадор Бобохонов Алиҷон. пеш аз суҳбат барои тамошобинон ягон чӣ мегуфтед? барое ки барои бисёр бародарони ғариб моро тамошо мекунанд ва суҳбатмонро мо сар мекунем. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ман Бобохонов Алиҷон, деҳқони аз ҷамоати Нури Бахши ноҳияи Дӯстӣ. мо саломи бисёр ба шумо мерасонем. инами дида истед бисёр бачаҳое ки дар тарафи муҳоҷират кор мекунанд, азоби бисёр мекашанд, метавонанд ки ҳамон тараф нарафта ҳамин ҷоди зиндагии хушона пеш бабаранд. тамошобинони азиз, мо суҳбатмонро сар мекунем, бо диққат бошед. касе ки мисол нияти ҳамин хел бизнеса пеш бурдан дора, бисёр чира мо ҳамин секретора барои шумо мекушоем. саволи якум, акаҷон, дар бораи хароҷоти сохтмони ҳамин гармхона маълумот медодем, яъне ки дарозии ҳамин гармхонаи шумо чанд ба чанд аст, дарозию паҳнияш, ва барои сохтани ҳамин чӣ қадар маблағ лозим аст? барои ин дарозиаш 50 метр аст. 50. паҳмияш 10 метр аст. 50 ба 10. 50 ба 10 5 сотиқ мешавад. барои ин қадар хароҷот инамира 48 дона турба рафтагӣ, турбаи азбист. 50 дона профил рафтагӣ. 28 дона турбаи оҳани 80 рафтагӣ. хароҷоте ки тайёр мешавад. як 20 қалта симент меравад. юқа пуле намеша. и агар ки ҳисоб кунем ҳамин 17-18 ҳазор сомонда буд меша. дар ин метавонӣ ки 2 бор ҳосил бигирӣ, 3 бор ҳосил бигирӣ. дар як сол 2 бор 3 бор 2 бор 3 бор метавонӣ ҳосил бигирӣ. анамира мо кордаги ҳамин бодрингора 22 марта кордаги мемира. оё рост аст ки аз фоидаи чунин тиҷорат, яъне гармхона, баъзеҳо миллионер шуданд, ё ин ки ба қавле аз фоидаи чунин тиҷорат сарватманд шудан мумкин аст? албатта. барои чӣ не? насибка боша иншоалло худо хоҳад. мо то ҳозира ин ҳамин 22-умда кордаги ҳамира мо. уҷа ин 2 чинак шиндаги мо. и беҳтарин чия и як мисол як мекори 3-4 моҳ мечини ҳамин чира. дар ҳамин гармхонае ки шумо доред тақрибан чанд ниҳоли бодринг парвариш кардистед? дар ҳамин теплисаи мо 3200 дона бодринг дар як таш? дар як таш. мо 2 та дорем. метавонад ки ҳар як бута то 5 кило 6 кило бодринг тиҳад. яъне ки аз як бутаи ин то охирон ҳосил то 5-6 килограмм метиҳад. ҳамин агар ҳисобе ки арзон ҳисоб кунем, мо пеша то 7 сум 8 сум 10 сум мефурӯшем, ҳозир 5 сум мефурӯшем. 5 суми ҳам ҳисоб кунем 3000 дона чанд мешавад? ина мисол 5 кило ҳисоб кунем 15 тонна мешавад. айни ҳол ҳамин 1 килограмм бодринга ҳамин шабу рӯз чанд сомон мефурӯшед? мо инами ҳозир аз ҷояш бигӯем обтови чиш 5 сомонӣ дода истем. 5 сомонӣ. а бозорода 10 сом 8 сом мефурӯшам бой бурда. агар махфӣ набошад,
گفتم میتونن که درآمد یک ساله شما از همین گرمخانه چقدر است به حساب میانه؟ به حساب میانه حساب کنیم از 50,000 بالا هر یک. دو حاصل میگیره. یک حاصلش 50,000، دوی حاصل با قیمتتر میشه. زمستان با قیمتتر است. از اون طرف قیمتش بسیارتر بود. 100,000 ممکن میشه. ماه ینور اگر حاصل به فروش براری با فکرم از 10 سومانی با قیمتتر 15 سوم 18 سوم کیلوش میفروشیم. این حال 5 سومانی. حاضر 5 سومانی، 7 سوم 8 سوم سر کردیم. حاضر 5 سومانی داده استیم. چند سال شد که به همین دهقانی یا اینکه به همین نمود پرورش محصولات در گرمخانه مشغوله؟ عموما به دهقانی چند سال شد؟ عموما یک 12-13 سال زیادتر شد که ما دهقانی در مشغولیم. هم دهقان ایشالا فایده میبینی و برکت میبینی. نانی حلال تر ایشالا برکت. همین تپلیتسا کو گرمخانه کو اصاب نه همین گرمخانه کسی که میکند ایشالا برکت میاد. تا 100,000 هم میفروشی. زیادتر هم دو محصولات 100,000 هم زیادتر میفروشی. در طول همین قدر سال بار شده است که از همین نمود تجارت ضرر دیده باشه یا که بانکروت شده باشه؟ نشده است. در همین 12 سال یگان بار خیلی دهقانی میشد، گاه میشد که بانکروت نمیشوی. نیکیم هم رسوت میگیری از جهتی که ارزان درآمدی کم میکنی بانکروت نمیشوی. درآمدی کم میشه و نیکیم بانکروت نمیشه. میش رسوت با فایده میبینی. بعضی ها میگن در تاجیکستان زندگی رو پیش بردن نمیشود یا اینکه بیزنس کردن نمیشود. شما با این چی گفتنی است؟ میشود، چی به نمیشود. همین از ته دل مهنت کو ان شاء الله میشود. خداوند برکت شبیه ان شاء الله. خدا همین از ته دل خدا باوری داشته باشی که همین دهقانی کردی باوری کو چی کردی باوری کو ان شاء الله خداوند میتونه. برای شخصانی که میخواهند گرمخانه کرده عموما چنین تجارت پیش برن چی توصیه میدی؟ من توصیه میدم که همین طرفایی که خارجی میروند، طرفایی که مهاجرت میروند میتوانند که نروند. همین خیلی گرمخانه ها کنند، همینجا تاجیکستانی خودمان بیان آباد کنند، دهقانی کنند. ان شاء الله همینجا زندگیشون میرود. یگان نترسید که روسیه نرویم نمیشه دیگه جای نرویم. همینجا مهنت کو. من اینم چند سال شد 5 6 7 سال شد نمیروم طرفی روسیه. دو سه بار رفتم. کار میکنی پولت نمیتین کی داد میکنن دکومنت کار میکنی دکومنت کار میکنی فقط بیاید اینجا دهقانی کنید. اینا 5 6 سال شد من همین گرمخانه و هم خیلی چیزا مشغولم. شکر زندگیم رفته است. ماشین هست، خانه هست، شکر زندگیو پیش رفته است. وطن خودمون آباد میکنیم با محصولاتی که تازه یگان خیمیکات نیست. تر تازه خودمون که تاجیکستان خودمون آباد میکنیم. رحمت خدا برای یک صحبت صمیمی. تماشابینان عزیز امروز صحبت داشتیم با دهقان ورزیده و تجربه دار بابا خانوف علی جان. رحمت که وقت خود را دریغ نداشته همراه ما صحبت کردید. ان شاء الله در برنامه‌های آینده طرز نگاه و بینی همین نمود بودرین یا که پمیدور رو ان شاء الله خداوند راضی باشه برای شما با نوار گرفته نشان میده. و در حق برادران مهاجر که این شب روز بسیار هم یک وبای عصر گویم همه دنیا را فرا گرفته. در حق مهاجران تاجیک چی گفتنی است؟ من در حق مهاجرانی که در دیگر دولت ها هستند خداوند از بلای زمین و آسمان نگه دارشان و صحت سلامت به وطن خودشان بیاین و همین جهاد کار کرده تنی صحت که تیم جهاد بگردن پیشزنی فرزنداشان ده. خدا جان صحت سلامت بیاید بچه های توجی آباد باشید. رحمت. خب تماشابینان عزیز اینا ما در هم داخل گرمخانه قرار داریم. افسوس که دیروز یک بار حاصل چینده بودن اوزیرم حاصل داره. بهترین اینه که اگر یک روز پیش می اومدین خوشرو همه چی را شما دا بنوار میکنم. اینه که حاضرشتم بسیار های حاصل شد. اگر با 2 روز دیگه دا تیار می شود. انشاءالله که بهترین کار
бояд ки ҳамаи мо ҳамхел тиҷората дар ватан пеш барем, на ин ки дар ба амеди гӯем стройкаву корубори муҳоҷират нашавем. бояд ки мо ватанмона обод кунем, ватанмона корубора дар ватан кунем. чӣ тиҷорат, чӣ коре ки чӣ нақшае дорем бояд дар ватанмон, барое ки чанд сол расиям берем, 1 сол, 2 сол, 10 сол, 15 сол, баъд чӣ умрмон дар ҳамон муҳоҷирату ғарибӣ мегзарад. ина ҳамин шабу рӯз аҳволат бидестен хитонда бидарад. рамқа оянда да тарзи нигоҳубини ҳамин чиза ма шумода ба навор мегирам. иншоаллоҳ дуан розӣ боша. ҳозирашта мо дар бораи расходуш айна гӯш кардем, дар бораи фоидаву дигаву дигаш барои шумо гап задем. навозибо наи тарафа бинем ку фикрам ки ҳосил ҳаст. ина беҳтарина. ина 2 рӯз баъд аллакай бодринго тайёр мешавад. ё бинем 2 рӯзда ай гармхона 2 рӯз пас мумкин боз 1 тони дигар хеле маҳсулота барои ба фурӯш мебаронад. хулосаи гап бародаро, ин коре ҳаст ки на як кас на муҳтоҷ мешӣ, на гӯем аз ватан дур дар ғарибӣ азоб мекашӣ. рамқа бояд ки мо ҳама намуд тиҷорат, чӣ бизнес, чӣ корбор, чӣ дилу нияте дорем дар ватанмон бояд ҳамин кора бикунем. инаи поёноши чиндагиам ҳосилша наи тараф менем беҳтарин якамон беҳтарин кор карда. қайд барои сохтмон як расход мекунем ки иншоаллоҳ роҳатша мебинем. шумо фикр кунед ки дар як сезон як бута бодрин то чанд килограмм гуфт фикрам хутон шуниде, то 5 килограмма. агар дар моҳи январу феврал ҳосила бардорӣ беҳад даромади хуб дорад. барое ки хай аллакай тобистон наздикай, маҳсулоти рӯи заминӣ гармхона не рӯи заминӣ бисёр мерояд. барои ҳамин хотир аллакай нархи оҳиста оҳиста арзон шидан мегирад. айни ҳолам ман худам шоҳидум ҳамин мағозаҳо мо ки ай бозоро ай 6.5 то 7-8 сомонира бодринг ҳаст. 4000 бута бодринг хутон ҳисоб кунед аз ҳар яктаи 5 килограмми дар як сол. нархи миёна агар 5 сомона ҳисоб кунем дар барвақтӣ бировем. хеле даромади хуб аст. қадар кори қиин нест. то як роҳи ҳамин чиза ёфтана ҳамаи мо бояд ҳаракат кунем. на ин ки як бодрин помидор дига навод ҳама наводи маҳсулот мо метавонем дар ватан истеҳсол кунем. истеҳсоло ки бисёр шуд ба хориҷа меравад. ба хориҷа ки рафт ин фоидаи давлати мо, фоидаи ҳамин шаҳрвандои мо, фоидаи ҳамаи мо шумад.